आज म तपाईलाई क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी को एक्जाम कसरी फेस गर्ने भन्ने बारेमा एउटा मोडल टेस्ट लिएर आएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी नै तपाईले चाहिँ नै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अलराइट, सो लेट अस मुभ टु द क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी मोडल टेस्ट फर स्मेट एक्जामिनेसन। हेलो नमस्कार, आई एम हरिबहादुर बानिया छेत्री। आज म तपाईलाई क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी को एक्जाम कसरी फेस गर्ने भन्ने बारेमा एउटा मोडल टेस्ट लिएर आएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी नै तपाईले चाहिँ नै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अलराइट, सो लेट अस मुभ टु द क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी model test for SMAT examination. And the first question is, look at here. The first question is, what is the product of all the numbers in the dial of telephone? What is the product of all the numbers in the dial of telephone? Alright, not a mobile, but in the dial of telephone. सुन्नुहोस्, टेलिफोन सेटमा तपाईको टेलिफोनमा we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गरेर we have all together 10 digits in a telephone set. भनेपछि एउटा टेलिफोनमा भएका सम्पूर्ण नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको रिजल्ट कति हुन्छ भन्ने क्वेशन छ। क्लियर? लुक एट हियर। तपाईको 0 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, right? So the whole result is equal to 0. Multiply गर्ने क्रममा कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईको यो 0 त पर्ने नै भयो। हेर्नुस्, 0 त पर्ने नै भयो। हो, तपाईको 0 पर्छ भने the whole product is equal to 0. All right? So the answer is none of these. None of these. All right? So let us move to the next question. And the next question is, here you know, see, a student got twice as many sums wrong as he got right. A student got twice as many sums as he got right. एकजना स्टुडेन्टले तपाईको जतिवटा क्वेशन राइट गर्छ त्यसको डबल चाहिँ तपाईको रङ गर्छ। अलराइट, तपाईको यो चाहिँ स्टुडेन्टको जनरल स्टुडेन्टको बानी नै हुन्छ। हेर्नुस्, तपाईको चाहिँ नि राइट भन्दा स्टुडेन्टले रङ क्वेशनको एन्सर रङ डबल गर्छ भन्ने क्वेशन छ। मानिलिउँ 5 वटा क्वेशन स्टुडेन्टले राइट गर्यो भने 10 वटा क्वेशन रङ गर्छ। क्लियर? इफ ही अटेम्प्टेड all 48 क्वेशन्स इन all, तपाईको एकजना स्टुडेन्टले टोटलमा 48 क्वेशन्स सल्भ गर्ने क्रममा how many questions did he solve correctly? कतिवटा क्वेशनको सही जवाफ दियो भन्ने क्वेशन छ। अलराइट, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस्, ल मानिलिउँ एकजना स्टुडेन्टको चाहिँ तपाईको चाहिँ नि राइट क्वेशन्स x छ भनेपछि तपाईको यो रङ एन्सर दियो 2x को। क्लियर? So see, we have right plus wrong. Right plus wrong is equal to total number of questions, that is 48. Right plus wrong is equal to total number of questions, that is 48. All right. After that, see, we have right x and wrong is 2x. So the result is 48. 3x is equal to 48. So x is equal to 16. So how many questions did he solve correctly? So the number of questions he solved correctly is 16. So option number B is the correct option. Right? तर तपाई सीमेट को जाँच दिँदै हुनुहुन्छ नि फेरि
Keep in mind. All right? तपाईले चाँडै एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. So, please don't invest more time in a question. Clear? त्यसकारण तपाईले यसलाई, so don't think in this way, please. This is not the formation of CMAT. तपाईं अब फर्मेसनलाई विचार गर्नुस् है फेरि. That is, the formation is. So this is not the formation of CMAT. All right? अब यहाँ हेर्नुस् CMAT मा कसरी एक्जाम दिने भन्ने बारेमा. So let us move to the first option. ल मानिलिउँ फर्स्ट अप्सन ट्रू भयो. How many questions did he solve correctly? ल यहाँ हेर्नुस् है. तपाईको कतिवटा क्वेशन उहाँले ठीक गर्नुभयो भन्ने क्वेशन छ. ल मानिलिउँ स्टुडेन्टले तपाईको चाहिँ ठीक एन्सर दिनुभयो 12. Because in option number A we have 12. यसको अर्थ इनकरेक्ट एन्सर दिनुभयो 12 को डबल 24. So the total number of questions, that a student solved equal to 36. This is why this option is incorrect, because that student solved altogether 48 sums. Clear? This is why option number A is incorrect. Therefore, move to option number B. अब हामी option number B मा जान्छौं. यहाँ सुन्नुहोस् है. So option number B मा, all right, how many questions did he solve correctly means, see, correctly attempt गर्नुभयो 16. Incorrectly attempt गर्नुहुन्छ तपाईको यसको डबल 16 को डबल we have 32. And the total number of questions in this case is 48. This is why we have altogether 40 questions. All right? So option number B is the true option. Clear? Picture? Oh. So move to option number 3. And that question is, the number of boys in a class is 3 times. The number of boys in a class is 3 times the number of girls. See, number of girls लाई तपाईको चाहिँ नि x suppose गर्नुभयो भने number of boys तपाईको 3x हुन्छ. Because the number of boys, the total number of students in a class is 3 times the number of girls. So the total number of students in the class is 4x. 3x plus x is 4x. This means यसको अर्थ तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्. Use your mind. So the total number of students, in a class is the multiple of 4. Right? And the question is, which of the following number cannot represent the total number of students means तल दिएका 4 वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अप्सनमा दिएको रिजल्ट चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुन सक्दैन भन्ने क्वेशन छ. यहाँ हेर्नुस्, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुनको लागि शुड बी द मल्टिपल अफ 4. 4 को मल्टिपल हुनुपर्छ. राइट? त्यस कारणले 4 को मल्टिपल नहुने नम्बर नै वास्तवमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुन सक्दैन. See, we have 48. So this is the multiple of 4. 48 is the multiple of 4. So this may be the total number of students. Clear? We have 44. 44 is the multiple of 4. This is why this may be the total number of students. And option number D, we have 40. And 40 is the multiple of 4. This is why this may be the total number of students in a class. But in option number 2, we have 42, and 42 is not the multiple of 4. This is why this 42 cannot be the total number of students in a class. So option number B is the true option. Clear? Fine. So move to the next question. यहाँ हेर्नुस्, in an examination, तपाईको एउटा exam a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. तपाईको कुनै एउटा एक्जामिनेसनमा एकजना स्टुडेन्टले
क्वेशनको सही जवाफ दियो भने 4 मार्क्स पाउँछ र हजुरको तपाईको चाहिँ नि एउटा क्वेशन बिगार्ने बित्तिकै उसको 1 मार्क डिडक्ट हुन्छ क्लियर एन्ड इफ देयर स्टुडेन्ट्स अटेम्प्ट all together 60 questions एकजना स्टुडेन्टले टोटलमा 60 वटा क्वेशनको एन्सर दियो र तपाईको चाहिँ नि टोटल मार्क्स 130 उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भने हाउ मेनी मार्क्स द नम्बर अफ क्वेशन्स ही अटेम्प्ट्स करेक्टली इज कतिवटा क्वेशनको उहाँले सही जवाफ दिनुभएछ दिस इज द क्वेशन क्लियर अब यहाँ हेर्नुस् how many questions he attempts correctly all right see ल मानिलिनु फर्स्ट अप्सनमा 38 छ सपोज उहाँले करेक्टली आन्सर दिनुभयो करेक्टली आन्सर दिनुभयो 38 यसको अर्थ 38 करेक्टली आन्सर दिनुभयो भनेको अर्थ उहाँले एउटा क्वेशनको 4 मार्क्स पाउनुभयो 4 8 जा 32 4 8 जा 32 4 8 32 4 3 12 3 15 मिन्स उहाँले 152 मार्क्स पाउनुभयो क्लियर हामीले तपाईको अप्सनबाट चेक मात्रै गर्दैछौं बट वी आर नट कन्फर्म्ड क्लियर सिमिलरली सी यसो हो भने तपाईको उहाँले इनकरेक्टली आन्सर दिनुभयो अथवा इनकरेक्ट आन्सर दिनुभयो टोटल क्वेशन छ तपाईको यी सी वी हैव टोटल क्वेशन्स तपाईको चाहिँ नि 60 छ अलराइट वी हैव टोटल नम्बर अफ क्वेशन्स इज 60 त्यो मध्ये 38 सही आन्सर दिनुभयो भनेर हामीले एजम्पसन गरेका छौं भनेपछि उहाँले इनकरेक्ट आन्सर दिनुभयो 60 minus 38 is equal to 22 फाइन उहाँले 22 वटा क्वेशनको इनकरेक्ट आन्सर दिनुभएछ यसको अर्थ एउटा क्वेशन बिगार्दा उहाँले तपाईको चाहिँ नि 1 मार्क लुज गर्नुहुन्छ एउटा क्वेशन बिगार्दाखेरि उहाँको 1 नम्बर काटिन्छ भनेपछि उहाँको टोटलमा तपाईको 22 मार्क्स काटियो राइट he loses 22 marks in all clear see so the total marks is 152 minus 22 means 130 so the total marks he scores is 130 as it is said by the question so option number A is the true option so option number A is the true option clear ठीक छ fine तपाईको हामीले we can answer this question in this way in this method हामी तपाईको क्वेशन को आन्सर यसरी पनि दिन सक्छौं यहाँ सुन्नुस् है सपोज करेक्टली सी करेक्ट आन्सर दिनुभयो x क्वेशन को क्लियर तपाईको यसको अर्थ इनकरेक्ट आन्सर दिनुभयो 60 minus x टोटल नम्बर अफ क्वेशन्स बाट तपाईको नम्बर अफ करेक्ट क्वेशन्स तपाईको चाहिँ नि माइनस गर्नुभयो भने डेफिनेटली you will be getting the incorrect number of questions फाइन अब यहाँ सुन्नुस् है तपाईको करेक्ट आन्सर दिनुभयो स्टुडेन्टले x वटा क्वेशनको सही जवाफ दिनुभयो र तपाईको एउटा क्वेशनको उहाँले 4 मार्क्स पाउनुहुन्छ देयरफोर x वटा क्वेशनको 4x पाउनुभयो x into 4 सिमिलरली यहाँ सुन्नुस् उहाँले इनकरेक्टली आन्सर दिनुभयो 60 minus x र तपाईको एउटा क्वेशन बिगारे बापत उहाँको 1 मार्क माइनस हुन्छ यसको अर्थ 60 minus x क्वेशन बिगारे बापत into -1 and the total marks he scores is 130 clear so this is equal to 4x minus we have 60 minus x is equal to 130 all right so to find the value of x so the value of x is 38 so option number A is the true option तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ फाइन बट यसरी काम गर्दाखेरि think that you are a student of CMAT examination right
So move to the next question. And the next question is, see, the missing number in the following table is, yes or no? If you are the student of CMAT examination, तपाईले के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका क्वेशन्स तपाईको पहिला 2002 देखि 2017 18 सम्ममा तपाईको चाहिँ नि लजिकल रिजनिङमा सोधिने गरिन्थ्यो। तर अहिले पछाडीको समयमा यसरी पनि तपाईको क्वेशन सोध्न सुरु गरिसकिएको छ। All right, look at here, and the question is, यसमा यहाँ हेर्नुस् यो 2 + 2 256 छ नि। तपाईको यसको भेरियस टेबल भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा त तपाईको चाहिँ नि यो भिडियोमा हामीले पहिला नै एक्सप्लेन गरेका छौं। क्लियर? र मैले तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ वास्तवमा सीम्याट को एउटा मोडल सेट को मात्रै सोलुसन गरिराखेको हुनाले म तपाईको बडी डिस्क्रिप्सन गरिन। अलराइट, यहाँ हेर्नुस् है, मात्रै 2 + 2 = 4, हियर 2 + 2 = 4। क्लियर? अब यहाँ हेर्नुस् 4 आयो, यहाँ जति आएको छ 4 को पावर 4 गरे मैले, जति आयो यसको पावर रेज गरे। हेर्नुस् 4 को पावर 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। यो प्याटर्न होल्ड गर्यो इन फर्स्ट रो। क्लियर? So let us move to the third row. यहाँ हेर्नुस् है, we have 4 + 2 6, 4 + 2 is 6. This is why 6 को पावर 6 यहाँ जति आएको छ त्यति नै तपाईको पावर रेज गर्नुस्। So the result is 46,656। The same property holds in row 3 also. Row 3 contains the same property. All right. This is why move to row 2. Yes, no, see. Row 2 ma 3 + 2 5. 3 + 2 we have 5. All right. So 5 raised to the power 5. See, 5 5 ja 25. 25 5 ja 125. 125 into 5, 625. 625 into 5, 3,125. 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 125. So option number B is the true option. Option number B is the true option. Clear? ठीक छ? Fine. So move to the next question. यहाँ हेर्नुस्, the number of proper subsets. The number of proper subsets, right? Subsets. The number of proper subsets formed from the set A is equal to 1 2 3 is. तपाईको यो गिवन सेट A बाट तपाईले कतिवटा प्रपर सबसेटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेशन छ। क्लियर? नट अ सबसेट्स। तपाईको सबसेट सोधेको होइन नि, क्वेशनले सोधेको छ नम्बर अफ प्रपर सबसेट्स। यहाँ हेर्नुस्, सी नम्बर अफ प्रपर सबसेट्स। अलराइट, नम्बर अफ प्रपर सबसेट्स। सी we have a formula for finding the number of proper subsets, that is 2 to the power n minus 2, 2 to the power n minus 2, 2 go to the number of elements in set A is 3. This is why 2 to the power 3 minus 2. So the result is 8 minus 2 equal to 6. So option number B is the true option. All right. तपाईको यही क्वेशनमा the number of subsets भनेर आएको भाइ 2 को पावर n हुन्थ्यो। क्लियर? सिमिलरली तपाईको यही क्वेशनमा the number of non-empty subsets भनेर आएको भाइ the number of non-empty subsets भनेर आएको भाइ 2 को पावर n minus 1 हुन्थ्यो। Fine? All right. So let us move to the next number. See, if x is both square and cube of an integer,
and is between 2 to 200, what is the value of x? Alright. तपाईँको यो x is both the square and cube of an integer means x ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर x ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नु होला भने 2 देखि 200 को बीचमा पर्ने स्क्वायर र क्यूब इंटीजर्स मध्ये एउटा इंटीजर चाहिँ कमन छ and then that common integer is represented by x. So what is the value of x? 2 देखि 200 को बीचमा पर्ने थुप्रै स्क्वायर र क्यूब नम्बर्स मीन्स इंटीजर्सहरु हुन्छन् इंटीजर्सहरु छन् ती इंटीजर्समा एउटा इंटीजर चाहिँ कमन छ. So what is that common integer represented by x? ल अब यहाँ हेर्नुस् 2 to 200 means 2 देखि 200 सम्म पर्ने भनेको हुनाले see we have 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर, 9 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर, 11 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर, 13 को स्क्वायर, 14 को स्क्वायर, 15 को स्क्वायर. These are the square numbers. Similarly, सुन्नुस् 1 को क्यूब, 2 को क्यूब, 3 को क्यूब, 4 को क्यूब, 5 को क्यूब, 6 को क्यूब. These are the square numbers and these are the cube numbers. And the question is, these numbers here सुन्नुस् square number र cube number जुन 2 देखि 200 को बीचमा पर्छ भनेको छ. यस कारणले 1 this is rejected. 1 is rejected. And similarly we have 225 is also rejected. Alright. Similarly this 1 is rejected and तपाईको 216 is also rejected because these are the numbers more than 200. र क्वेशनले 2 देखि 200 को बीचमा पर्ने भनेको छ नि 2 देखि 200 को बीचमा पर्ने स्क्वायर नम्बर र क्यूब नम्बरमा एउटा नम्बर कमन छ and that number is represented by x. So what is that integer? See, that integer is 64 because 64 is the common integer. That is, it is the square of 8 and cube of 4. So option number A, the true option. And all right. So let us move to the next question. If A is equal to this, trace of A. See, trace of A means what? यही कुरा सोधेको छ. यहाँ हेर्नुस् यो. So these all are the elements of principal diagonal. Principal भन्छौं नि हामी. Principal means मुख्य मान्छे. कलेज को प्रिन्सिपल, स्कूल को प्रिन्सिपल, यूनिवर्सिटी को प्रिन्सिपल, right? So यसमा तपाईको principal means मुख्य diagonal. And trace means, say, trace of A means the sum of all the elements of principal diagonal. The sum of all the elements of principal diagonal. So we have 1 plus 5 plus 9. 1 plus 5 plus 9. So the result is 15. The sum of all the elements of principal diagonal जोड्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ हो त्यसलाई हामी तपाईको trace of A भनेर भन्छौं. Clear? And so option number D is the correct option. After that, let us move to the next question. Here हेर्नुस्, the value of 0.34 को बार 0.34 को बार सुन्नुस् 0.34 मात्रै आएको भए हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि say think that there is no decimal. If there is no decimal, we have 34. In place of decimal तपाईको हामी denominator मा 1 लेख्थ्यौं र decimal भन्दा पछाडी 2 वटा डिजिट भएको हुनाले 2 वटा 0 लेख्थ्यौं. But the question is different and the question is 0.34 को बार. So this is equal to we have 34 by
999 हामीले यसरी सल्भ गर्ने सिस्टम छ सो अप्सन नम्बर बी इज द ट्रू अप्सन option number B is the true option. After that, let us move to the next question. Here you know, we have 4x plus y is equal to 14 and 3x plus 2y is equal to 13. 3x plus 2y is equal to 13. So do find the value of x minus y. X minus y को value निकाल्नुस्. All right. See. तपाईं हाम्रो सिस्टम के छ भन्दाखेरि we have a system and that system is here you know so if this find the value of x minus y is go to question number 10 that is we have two equations that is 4x plus y is equal to 14 and 3x plus 2y is equal to 13. The value of x minus y is x minus y को भ्यालु कति होला भन्ने क्वेशन छ यहाँ सुन्नुहोस् so to find the value of x minus y first of all do find the value of x right then again to find the value of y by solving these two equations then x को भ्यालु बाट y को भ्यालु निकाल्नुस् that will be a correct solution all right तर तपाई चाहिँ अहिले सिमेट को जाँच दिदै हुनुहुन्छ नि keep in mind this is why while solving the CMAT problems mostly question के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ तपाईको माइनस आएको छ भने तपाईले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस छ भने प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ more than 70% केसेसमा that is so मैले तपाईको on subtraction लेखेँ on subtraction we have plus by minus plus by minus plus by minus 4x minus 3x is x अनि यहाँ हेर्नुस् है minus 2y बाट plus y subtraction भयो minus 2y बाट plus y subtraction गर्दाखेरि so the result is 14 minus 13 is equal to 1 14 minus 13 is equal to 1 so the value of x minus y is 1. So option number A is the true option. Clear? Fine. So let us move to the next question. Yes or no? See. The smallest number which when subtracted from the difference of the square of 29 and 22 that gives a perfect square is सुन्नुस् 29 र 22 को स्क्वायर को डिफरेन्स बाट 29 र 22 को स्क्वायर को डिफरेन्स बाट तल अप्सनमा दिएका चारवटा रिजल्ट मध्ये तपाईले कुन चाहिँ रिजल्ट माइनस गर्नु भयो भने अगेन त्यसको रिजल्ट पनि तपाईको पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउला भन्ने क्वेशन छ राइट perfect square 1 को square 1 2 को square 4 3 को square 9 so these are the perfect square numbers clear see 1 4 9 16 25 so these are the perfect square numbers अब यहाँ हेर्नु सी 29 र 22 को स्क्वायर को डिफरेन्स बाट भनेको छ नि 29 को स्क्वायर तपाईको 841 22 को स्क्वायर means we have 484 स्क्वायर बाट हेर्नुस् है तपाईको 11 minus 4 7 14 minus 8 5 7 minus 4 3 29 र 22 को स्क्वायर को डिफरेन्स बाट भनेको मतलब 357 बाट 357 बाट तल अप्सनमा दिएका चारवटा रिजल्ट मध्ये तल अप्सनमा दिएका चारवटा रिजल्ट मध्ये यहाँ हेर्नुस् फर्स्टमा 9 छ सेकेन्डमा छ तपाईको 33 छ थर्डमा छ हजुरको 13 छ फोर्थमा छ तपाईको 21 छ राइट 29 र 22 को स्क्वायर को डिफरेन्स बाट तल अप्सनमा दिएका चारवटा रिजल्ट मध्ये तपाईले कुन चाहिँ रिजल्ट माइनस गर्नुभयो भने
यसको पनि रिजल्ट पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउला भन्ने क्वेशन छ। अब यहाँ हेर्नुस् 17 बाट 8 9 गटो 8 मा कि राइट। So we have 348. So this is not a perfect square number. This is why the first option is incorrect. All right. Therefore, move to the next option. That is 43. 7 minus 3, 4. 5 minus 3, 2. 324. 324 means 18 whole square. 18 whole square. So this is a perfect square. So option number B is the correct option. Therefore, no need to check option number C and option number D as well. Clear? Because तपाईं जहाँ दिँदै हुनुहुन्छ same at go. After that, let us move to the next question. And that question is the value of 1 upon 10 to the power 9 minus 1 upon 10 to the power 10 is. Look at here. 1 upon 10 to the power 9 minus 1 upon 10 to the power 10. So this is equal to 1 upon 10 to the power 9. Here you know see. So 1 upon 10 to the power 9 into, so may I write 1 by 10? 1 by 10 because yes, when the base is same, then power is added. That is 10 to the power 9 plus 1 is equal to 10 to the power 10. When the base is same, then power is added. Clear? तपाईको यो फर्स्ट टर्म हो, यो तपाईको फर्स्ट टर्म हो, यो तपाईको सेकेन्ड टर्म हो। फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा तपाईको कमन लिनुस् 1 upon 10 को पावर 9 कमन लिनुस्। So we have 1 minus 1 by 10. So the result is 1 by 10 को power 9 into 10 minus 1, 9 by 10. So the result is 9 by 10 को power 9 plus 1. So the result is 9 upon 10 को power 10. 9 upon 10 को power 10. So option number A is the true option. Alright? ठीक छ? पुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? Fine. So after that, let us move to the next question. Except for the first two numbers, सुरुका दुईवटा नम्बर भन्दा बाहेकका अरु नम्बरमा every number in the sequence is the product of two immediately preceding numbers. Right? How many numbers in the sequence are odd? सुरुका दुईवटा नम्बर भन्दा बाहेकका अरु नम्बर चाहिँ अरु अगाडि आउने नम्बर चाहिँ तपाईको पछाडीका दुईवटा नम्बरको प्रोडक्ट हुन्छ भने how many numbers are there in the sequence? This is the question. यहाँ हेर्नुस् के भन्न आटेको भन्दाखेरि -1, 3 छ नि। यहाँ हेर्नुस् यी दुईवटा नम्बरमा चाहिँ तपाईको त्यो केस हुँदैन फेरि। So -1 into 3, -1 into 3 means we have -3. Multiply garnus. Similarly, we have 3 into -3, we have -9. Again, -3 into -9, we have +27. Again, we have -9 into 27, so we have -243, and similarly, so on. Clear? इसको अर्थ, see, -1 into 3, we have -3. Again, see, 3 into -3, we have -9. -3 into -9, we have +27. -9 into 27 is equal to -243, and similarly, so on. यस्तो खाले sequence बन्यो भनेपछि यस्तो sequence त तपाईको क्रमशः अझै बढ्दै जान्छ हो। यसरी बनेको sequence मा so how many odd numbers are presented? This is the question, right? कति छन् odd numbers हामीले भन्नै सक्दैनौँ। हेर्नुस् है हो, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि too many to be counted. Too many to be counted. Right? Too many to be counted. That is infinity. So too many to be counted. That is of none of these. So option number D is the correct option. Option number D is the correct option. All right. So let us move to the next question. And the next question is, in X hours, Y minutes, a car traveled Z miles
what is the car's speed in miles per hour, right? What is the speed of car in miles per hour? Clear? यसको अर्थ यहाँ सुन्नुहोस् है, we have speed. हेर्नुहोस् है, speed equal to distance by time. Speed equal to distance by time. And distance is तपाईको z माइल छ, एउटा कार z माइल दौडिन्छ कति टाइममा? x hour y minutes मा, x hours y minutes मा. यसको अर्थ सी z miles, so z miles दौडिन्छ x hours y minutes मा भनेको छ. यसको अर्थ राइट, यसको अर्थ तपाईको, so let us change the hours. See, let us change the minutes into hours. That is x hours को x hours भइहाल्यो. किन भन्दाखेरि लास्टमा क्वेशन छ what is the car's speed in miles per hour. Hour मा लैजानु पर्ने छ. This is why see, try to convert the minutes into hours. यहाँ हेर्नुस् है, y minute छ नि, y minute means y by 60 hour हो. हेर्नुस् है, so we are converting the minutes into hours. Clear? कुरो बुझ्नुभयो? So this is equal to, we have z by 60x plus y upon 60 miles per hour. मैले तपाईको MPS लेखेँ है त यो. MPS means miles per hour. So this is equal to, we have 60z upon 60x plus y MPS, that is miles per hour. Clear? तपाईले यो y minute लाई पनि hour मा लैजानु पर्यो. Clear? So option number B is the true option. ठीक छ? All right. So let us move to the next question. यहाँ हेर्नुस् है, if A is equal to 4B, what percent of 2A is to B? What percent of 2A is to B? Yes or no? See? Clear? What percent must suppose? तपाईको यो x percent suppose गर्नुस्. What means x? कति होला भन्यो. हामीले यति होला भन्नु पर्यो नि. Suppose x percent को percent of 2A is to B. 2A is to B, right? What percent of 2A is to B? What को ठाउँमा x? X percent of 2A is to B. Clear? So you need to find the value of x. That is, so x percent means x by 100. Of means 2A is equal to 2B. Clear? So this is equal to 2AX is equal to 2B into 100. So this is equal to 2AX equal to 200B. So this is equal to X is equal to 200B upon 2A. 200B upon 2A. Clear? Picture? And see, the value of A. The value of A is 4B. It is given by the question. Yes, currently 200B को 200B. मैले 2 को 2 लेखें. And in place of A. In place of A, we have 4B. 4B is given. In place of A, we have 4B. Right? Picture? So this is equal to 200B by 8B. So this is equal to 25. Therefore, option number A is the true option. Option number A is the true option. Alright? What percent means? See, value of X means the other 25%. So option number A is the true option. What को ठाउँमा मैले X लेखेँ. Percent को percent, of को of, 2A is to B. Clear? So option number A is the true option. After that, let us move to the next question related to the unitary method. यहाँ हेर्नुस्, सामान्यतया unitary method र time and work बाट तपाईको एउटा सामान्य खालको क्वेशन सोध्ने परिपाटी छ. Look at here. On a map,
1 inch represents 150 miles, right? 150 माइललाई तपाईको 1 इन्चबाट रिप्रेजेन्ट गरिएको छ म्यापमा। जस्तो मानिलिउँ तपाईको नेपालको चित्र बनाउनुहोस् भन्यो भने त यो सानो बोर्डमा त बनाउन सम्भव छैन। त्यस कारणले हामी तपाईको स्केलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सी we have 1 inch equal to 150 miles. It is given by the question. What is the actual distance between two cities if they are 3 1/2 inches? 3 whole number 1/2 inches means 3.5 inches भनेको कति हुन्छ भन्ने क्वेशन छ। So we have 150 into 3.5 miles, that is 525 miles. So option number B is the true option. Option number B is the true option. Clear? ठीक छ? Fine. So move to the next question. यहाँ हेर्नुहोस् है। If P plus Q is equal to 3R plus S, 3R plus S, what is the average of P, Q, R and S? What is the average of P, Q, R and S? Yes or no? See. So we have average is equal to P plus Q plus R plus S by 4. P plus Q plus R plus S by 4. So this is equal to, in place of P plus Q, we have 3 into R plus S. In place of P plus Q, we have 3 into R plus S plus R plus S divided by 4. Clear? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? Fine. After that we have 3R plus 3S plus R plus S divided by 4. So this is equal to 4R plus 4S divided by 4. So this is equal to 4 into R plus S divided by 4. So the result is R plus S. So option number A is the true option. Clear? Fine? All right. So move to the next question. Yes, no, see. Are 3 centimeters, 4 centimeters and 5 centimeters Pythagorean triplets? के तपाईको यिनीहरु Pythagorean triplets हुन् त भन्ने क्वेशन छ। यहाँ सुन्नुहोस्। So this is a right angle triangle where this means hypotenuse. This means hypotenuse, this means perpendicular, and this means base. Alright? So as we know that hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. तपाईको right angle triangle मा hypotenuse सबभन्दा लामो side हुन्छ। Clear? So to be a Pythagorean triplets, h square equal to p square plus b square, हेर्नुस् यो, this condition should satisfied. Clear? Pythagorean triplets हुनको लागि h square equal to p square plus b square यो condition satisfied हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, सबभन्दा लामो side we have hypotenuse, ल एउटा तपाईको perpendicular भयो, अर्को तपाईको base भयो, right? So this is equal to 25 is equal to 9 plus 16. So that is 25 is equal to 25. So this is true. हेर्नुस् है, h square equal to p square plus b square true भयो नि? हो। यस्तो condition true हुन्छ भने, so these definitely are called the Pythagorean triplets. So the answer is S. Clear? कुरो बुझ्नु भएको छ नि? यो satisfies नगरेको भए हामी यसलाई Pythagorean triplets भनेर भन्दैन थियो फेरि। Clear? After that, move to the next question. And the question is related to the integer. Yes, सुन्नुस् है, when the integer n is divided by 2, the quotient is u. The quotient is u.
and the remainder is 1. And the remainder is 1. See, when the integer n is divided by 2, the quotient is u and the remainder is 1. Similarly, see, when the integer n is divided by 5, when the integer n is divided by 5, the quotient is b. The quotient is b and the remainder is 3. And the remainder is 3. Look at here. Yeah, Hermus. This means when the integer n is divided by 2, the quotient is u and the remainder is 1. Similarly, if the integer n is divided by 5, the quotient is b and the remainder is 3. Clear? Then which of the following relation must be true? भन्ने question छ. यहाँ हेर्नुहोस् है. So from 1 and 2, these both are the values of the integer n. So we have 2u plus 1 equal to 5v plus 3. So this is equal to 2u minus 5v is equal to 3 minus 1. So 2u minus 5v is equal to 2. So option number B is the true option. Clear? यहाँ हेर्नुस् त. If the integer n is divided by 2, the quotient is u and the remainder is 1. Similarly, if the integer n is divided by 5, the quotient is b and the remainder is 3. Then which one of the following relation must be true? भन्ने question छ नि. ल हेर्नुस् हामीले इक्वेट गर्यौं. Option number B is the true option. Clear? कुरो बुझ्नुभयो? Fine. So after that, next question is, the slope of the line is this. And this is the question based on coordinate geometry. यहाँ हेर्नुहोस् है. हामी slope भन्छौं नि. Slope भन्छौं. Gradient भन्छ हेर्नुहोस् है. Gradient भनेको पनि त्यही हो. Inclination भनेको पनि तपाईको त्यही हो. Inclination. अथवा हामी तपाईको simply m प्रयोग गर्छौं. Equation दिएको छ. So we have coefficient of x upon coefficient of y agadi minus. Clear? See, we have coefficient of x. The coefficient of x is 3 and the coefficient of y is we have minus 4. So the result is 3 by 4. So the result is 3 by 4. So the slope of the line is. Therefore, option number A is the true option. Option number A is the true option. Alright? Fine. After that, let us move to the next question. So this is a defined function. Defined function means if the function is defined with very specific symbol, then it is called a defined function. तपाईको यसमा triangle, तपाईको चाहिने hash अथवा circle अथवा तपाईको question mark अथवा तपाईको बक्सा जे पनि प्रयोग हुन सक्छ. Alright? See, we have a triangle B is defined to be a minus b by a plus b. यो तपाईको कसरी डिफाइन्ड भयो भनेर तपाईलाई चासोको विषय होइन. हेर्नुस् यो. A triangle B is defined to be a minus b by a plus b. यस्तो हिसाबबाट फंक्सन डिफाइन्ड भएको छ. So what is the value of 3 triangle 4? The value of 3 triangle 4. यहाँ सुन्नुस् है. A को ठाउँमा 3, B को ठाउँमा 4 छ. In place of A we have 3 and in place of B we have 4. So this is equal to A को ठाउँमा 3 लेख्नुस्, B को ठाउँमा 4 लेख्नुस्, A को ठाउँमा 3, B को ठाउँमा 4. So the result is minus 1 by 7. So option number B is the true option. Option number B is the true option. Alright? Fine. Move to the next question. यहाँ हेर्नुस् है. Let P stands for the product of first 5 positive integers. Let P stands for the product of first 5 positive integers. यहाँ सुन्नुस् है. P stands for the product of first 5 positive integers. What is the greatest possible value of m? If
p upon 10 को power m is an integer भनेको छ नि हेर्नुस् है p upon 10 को power m is an integer alright पुरो बुझ्नु भएको छ नि ल यहाँ सुन्नुस् तपाईले फर्स्ट अप्सनमा जाऊ है त say when m equal to 1 m को ठाउँमा 1 राख्नुस् 1 into 2 into 3 into 4 into 5 so 10 को power 1 so this is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5 by 10 so 5 to ja 2 to ja 3 4 ja 12 by see this is an integer so see when m equal to 2 when m equal to 2 तपाईको चाहिने यो m को ठाउँमा 2 राख्नुस् p by 10 को power m means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 by 10 को power 2 गर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस् तपाईको यसको रिजल्ट डेसिमल मा आउँछ यसकारणले दिस इज नट एन इन्टिजर यो इन्टिजर नै भएन यसकारणले तपाईको ठुलो सानोको मतलबै भएन हेर्नुस् सिमिलरली when m equal to 3 m को ठाउँमा 3 राख्नुस् m को ठाउँमा 3 राख्नुस् 1 into 2 into 3 into 4 into 5 by 10 को पावर क्यूब यसको पनि तपाईको रिजल्ट डेसिमल मा आउँछ so this is not an integer similarly when m equal to 5 m को ठाउँमा 5 राख्नुस् p by 10 को पावर m so this is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5 divided by 10 को पावर 5 so this is not an integer तपाईको m को ठाउँमा 2 राख्नुस् 3 राख्नुस् 2 राख्नुस् 3 राख्नुस् 5 राख्नुस् यसको रिजल्ट डेसिमल मा आउँछ डेसिमल मा आउने भएको हुनाले these are not the integers यो इन्टिजर नै भएन भनिसकेपछि ठुलो र सानोको त तपाईको कुरा आउने कुरै भएन हेर्नुस् सो अप्सन नम्बर ए इज द ट्रू अप्सन क्लियर ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो फाइन आफ्टर दैट let us move to the next question यहाँ सुन्नुस् है a sum of money see a sum of money doubles itself in 10 years at the rate of simple interest the rate of interest is clear कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईले राखेको पैसा कति % सिम्पल इन्ट्रेस्ट का दरले 10 वर्षमा डबल होला भन्ने क्वेशन छ क्लियर कुरा बुझ्नु भएको छ सी we have principal 100 हुँदाखेरि अमाउन्ट 200 डबल हुने भन्ने कुरा तपाईको त्यही त कुरा हो खास प्रिन्सिपल 100 अमाउन्ट 200 so this is equal to I is equal to what so A is equal to P plus I so 200 is equal to 100 plus I so this is equal to 200 minus 100 is equal to I so I is equal to 100 fine I means simple interest or simply the interest again we have I is equal to PTR by 100 I is equal to PTR by 100 so in place of I we have 100 we have 10 and do find the rate of interest so do find the rate of interest so the rate of interest is 10% per annum so option number A is the true option all right but this is not the formation of CMAT please this is not the formation of CMAT तपाई त CMAT को जाँच दिँदै हुनुहुन्छ keep in mind this is why हामी तपाईको यो CMAT को हिसाबले काम गर्छौं and the formation of CMAT is rate of interest means n minus 1 by t into 100% भन्नुस् क्लियर अब यहाँ सुन्नुस् यो n means कुनै ठाउँमा तपाईको डबल भन्छ कुनै ठाउँमा थ्राइस भन्छ कुनै ठाउँमा 4 टाइम्स भन्छ यसमा तपाईको चाहिँ नि डबल्स भनेको छ डबल्स means we have in place of n write down 2 minus 1 कति वर्षमा 10 वर्षमा so the rate of interest is what so the rate of interest is 10%
So option number A is the true option. Right? Rate of interest तपाईँको double भयो भन्दाखेरि 2, 3 times भन्दाखेरि 3, and similarly so on. So move to the next question. यहाँ हेर्नुहोस् है, the number of triangles in this figure is. पहिला तपाईको यो यस्ता खालका क्वेशनहरु लजिकल रिजनिङमा सोध्ने गरिन्थ्यो. राइट? अब आजकल तपाईको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा सोधेको पाइन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् है, number of triangles is equal to number of straight lines. Number of straight lines, right? यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा स्ट्रेट लाइन, चारवटा ट्रायंगल. बरु तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने यो चारवटा ट्रायंगल चाहिँ कुन कुन हुन् भन्ने कुरा लाग्न सक्छ. यहाँ हेर्नुहोस् सी तपाईको सबभन्दा माथिको तपाईको दिस इज अ ट्रायंगल, राइट? एउटा ट्रायंगलमा तपाई कन्फर्म हुनुभयो नि. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो बीचको तपाईको ट्रायंगल होइन नि, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? तपाईको यसलाई हटाइदिनुस्, we have तपाईको हेर्नुहोस् है, दुईटा ट्रायंगल. फेरि तपाईको यसलाई पनि हटाइदिनुस्, we have तीनवटा ट्रायंगल. तपाईको यसलाई पनि हटाइदिनुस्, we have 4 triangles, right? So the number of triangles equal to number of straight lines with base. After that, let us move to the last question, that is the successive discount of 20% and 15%. 20% and 15% is equivalent to a single discount of how many percentage? अब यहाँ हेर्नुहोस्, so we have single discount. Single discount is equal to D1 plus D2 minus D1 into D2 is equal to 100. D1 plus D2 minus D1 into D2 by 100. So this is equal to, we have 20 plus 15 minus 20 into 15 by 100. So the result is 32%. So option number C is the true option. Fine. Proposable. So this is the solution of one model set related to quantitative ability provided by EduSoft Academy. Fine. हो, अब तपाईहरु यसरी नै एक्जाम दिनु होला, ट्रिक प्रयोग गरेर एक्जाम दिनु होला. तपाईको यो 25 वटा क्वेशन सोलुसन गर्ने प्लेटफर्म मिलाइदिनु भएकोमा EduSoft एकाडेमी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. विश यू अल द बेस्ट. Thank you very much, EduSoft Academy. Namaskar.